pagpakusog sa maayong relasyon sa PNP ug media aron mapalapnag pa sa publiko ang reliable source of information ang usa sa mga tumong og tinguha sa General Santos City Police Office. Gumika niini atol sa flag raising ceremony sa Camp Fermin-G. Lira. Gihatagan og pasidungog sa kapulisan ang Brigada Media Group ug uban pang news outlets sa Jansan sa pagpanguna sa Jansan Press Corps President Justin Hobilag. A warm welcome to my media colleagues from various media outfits across the city. Your presence underscores the importance of our shared commitment to transparency, accountability, and community engagement. Magandang Jansan. Usa-usab ang media sa nakahatag og abag sa GSCPO nga mahimong makaangkon og taas nga trust rating sa pinakaulahing Minda survey asa usa sa mga gipasigarbo sa liderato ni Police Colonel Nicomedes Olaivar Jr. Yes sir, thank you sa inyo ma'am sir sa inyong tabang sa General Santos City, labi na sa atong peace and order dinhi sa Jansan. So kita man ninyo sa inyong tabang nakakuha ta og 99% trust rating gikan sa Mindanao Development Authority survey. Dili to evaluation, validation sa PNP o sa DILG o sa NAPOLCOM. Instead, lain to agency sa gobyerno nga fair and square, walay bias. So kita ginato ang usang impact ang dako nga tabang sa atong media partners dinhi sa Jansan. Hilabihan usab ang pagpasalamat ni Justin Hobilag sa GSCPO sa paghatag og recognition sa media sa Jansan isip ilang partner. Actually gina-acknowledge sa atong city director kung unsa ang nahimong na-contribute sa media para sa pagkakuha niya og taas nga satisfactory rating sa Minda survey. Gina-consider niya nga dako ang nahimo nga natabang sa media pag-abot sa information dissemination, nag-raise og awareness sa mga tao kung unsa ang ginahimo sa pulis, which is one thing nga kamaayo sad sa ato ang city director nga pirmi niya gina-recognize ang importansya nato nga mga media practitioners. Gilaumang mas mulambo pa ang pagtinabangay sa GSCPO ug media aron makamugna og maayo og luwas nga komunidad. In the heart of changing lives, kini si MJ Fernandez sa Brigada News Jansan. Brigada News.